গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমি বেরিয়ে পড়েছি। এখন যাব ত্রিমোহিনী ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে। আমাদের গ্রামে যে বাড়িটা রয়েছে সেই বাড়িতে তো এখন আর কেউ থাকে না, তো সেখানকার যে মিটারটা আছে সে মিটারটা যেহেতু আমার বাবার নামে আছে, তো সেই জন্যই সেই মিটারটাকে সারেন্ডার করার জন্য কিছু প্রসিডিওর মেনটেন করতে হবে বা কিছু প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তো সেই জন্যই ত্রিমোহিনীতে যাওয়া। আমরা বালুরঘাটে থাকার জন্য আমাদের ইলেকট্রিক সাপ্লাইটা যেমন বালুরঘাট ইলেকট্রিক সাপ্লাই, আর যেহেতু আমাদের গ্রাম হিলি থানার অন্তর্ভুক্ত, তাই সেই হিলির ইলেকট্রিক সাপ্লাইটা রয়েছে ত্রিমোহিনীতে। তো আজকে যতক্ষণ আমি দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে বাসের জন্য, একটা বাসও আসেনি। তাই ভাবছিলাম একটা টোটো পাওয়া গেলে মন্দ হয় না, কারণ সেই ঘূর্ণিঝড়টা আলটিমেটলি চলে এসেছে বালুরঘাটে। তো ভালো হাওয়া দিচ্ছে আর খুব অল্প ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। ওয়েদারটাকেও এনজয় করা যাবে আর টোটো করে হাওয়া খেতে খেতে যাওয়াও যাবে। তো ভগবান বোধহয় শখ কানে শুনেছিলেন, একটা টোটো আমি পেয়েছি। সেই টোটোতে চড়েই আমি চলে এসেছি ত্রিমোহিনী ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে। কাজ তো মোটামুটি এগিয়েছে, তো একটা কাগজ ফটোকপি করতে হবে। তো সেই জন্যই আবার ত্রিমোহিনী বাস স্ট্যান্ডে আসতে হলো। ফটোকপি সেরে অফিসে গিয়ে বাকি প্রসিডিওরগুলো কমপ্লিট করেছি। তারপর কাজটা আলটিমেটলি হয়েছে আজকে। তারপরে এখন আমি বাসে এসে বসলাম। ফেরার সময় তো বাসই পেলাম, তো বাসে করেই ফিরে যাব। ওয়েদারটা কিন্তু দারুণ। যা গরম পড়েছিল সেই গরমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল এই ঘূর্ণিঝড়ের দৌলতে। হ্যাঁ, ঝড় বলতে মোটামুটি ভালো হাওয়া হচ্ছে এখন, আর বৃষ্টিটাও আগের তুলনায় জোরেই পড়ছে। মনে হচ্ছে প্রভাবটা ভালো বালুরঘাটেও পড়বে। তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। দেখো রাস্তার ধারে গাছগুলো যেন ভালোভাবে বৃষ্টির জলে ভিজে বৃষ্টি স্নাতা হয়ে শান্তি পেয়েছে, ঠিক আমাদের মতোই। আর এই হলো তিওর কালীমাতার মন্দির। এই কালীমাতা খুব জাগ্রতা। এখন বাসটা এসে দাঁড়িয়েছে তিওরে। যেহেতু গরমের পরে প্রথম বৃষ্টি, দারুণ লাগছে। আকাশটা দেখো প্রায় কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, আর বৃষ্টির জলটা একটু হাতে ধরার চেষ্টা করছি, কারণ বাসটা তো এখনো পর্যন্ত দাঁড়িয়েই রয়েছে। যাই হোক, আলটিমেটলি 5-7 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরে বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। এখন তো বাড়ির পথে। বাড়ি গেলেই বৃষ্টির আগে পৌঁছতে পারলেই শান্তি। বাড়ি এসে স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, আর আসার সময় নিয়ে এসেছি গরম গরম আলু বিরিয়ানি। আর এদিকে মা রান্না করেছে মুড়ি ঘন্ট। আজ তো ডাবল ধামাকা। আজ বিরিয়ানি আর মুড়ি ঘন্ট দিয়েই জমজমাট লাঞ্চ হবে। আর বলো না, আজকে বাস থেকে যখন নামতে যাব তখন বাসের ওপরে একটা রড থাকে না ধরে থাকার জন্য, যারা দাঁড়িয়ে থাকে, সেটাতে বাড়ি খেয়ে মাথায় একদম যন্ত্রণা করছে। হ্যাঁ, क्या तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ यही है मैडम कि मैं आज एक बस में ट्रैवल कर रही थी, और जब मैंने बस से उतरने के लिए खड़ी हुई ना, तब अचानक से मेरे सिर पे एक भारी जो लोहे का रॉड रहते हैं बस में, उससे टकरार हुई। तो इसलिए ना बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? कौन सी साइड पे लगा है? कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। वहाँ पे कट वगैरह कुछ आया है? नहीं, कोई कट वगैरह तो नहीं आया है, पर थोड़ा फूल गया है, सूज गया है। आज सुबह हुआ ना? हाँ, आज सुबह नहीं मैम, दोपहर को, 30 मिनट्स पहले। अभी स्वेलिंग है क्या? पंप आया है क्या? हाँ मैम, दर्द तो बहुत ही हो रहा है, अब पूरे सिर ही दुख रहा है। ओके, ठीक है। वहाँ पे तो ऐसे खांच नहीं है ना? ऐसे खून बाहर निकल रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है? नहीं ना? नहीं मैम, खून तो नहीं आया। नहीं ना? ठीक है। आपको हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड कुछ इशू है? हाँ मैम, थायराइड है मेरा। ओके, ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, एल्ट्रॉक्सी 75। डायबिटीज है? हाँ मैम। हाई बीपी, डायबिटीज है? नहीं मैम, वो सब कुछ नहीं है। कोई दवाई की एलर्जी है? हाँ मैम, डस्ट एलर्जी है मेरा।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए डस्ट एलर्जी है, तो इसीलिए कोई मेडिसिन नहीं लेना है। आप जाके फ्लोर से टकरा है ना, तो हाँ। फोरहेड पे लगा है, कहाँ पे लगा है? फोरहेड पे नहीं मैम, फोरहेड के सिर पे ही लगा है। फोरहेड पे तो एरिया में नहीं, सिर के अंदर ही लगा है। कान के एरिया में? नहीं, कान से ऊपर। कान से ऊपर, अच्छा ठीक है। तो आइस मलना है, ठीक है? आइस, हाँ मैम, आकर मैंने आइस ही दिया था। हाँ, आइस जितना होता है दिन में 3-4 बार आइस मलिए, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, और आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, कौन सी दवाई दे रही आपको बता रही हूँ। हाँ। ज़ीरोडॉल एसपी करके टैबलेट दे रही हूँ, सुबह शाम खाने के बाद लेना है 5 दिन। ओके मैम। ठीक है? हाँ मैम। उसके साथ एंटासिड दे रही हूँ, पैंटॉन दिए था, सुबह शाम खाने से पहले लेना है 5 दिन। ओके मैम। और काइमरॉल फोर्ट करके टैबलेट दे रही हूँ, सुबह दिन में 3 बार लेना है 5 दिन। ठीक है? अच्छा, अच्छा मैम। ओके, और जितना होता है आइस मलते रहना आपसे, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक। और 15 मिनट में आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें लिंक रहेगा, उसमें से प्रिस्क्रिप्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिवलॉग 365 ऐप में जाके लेफ्ट साइड पे 4 डॉट्स है, उसमें बुकिंग से जाके प्रिस्क्रिप्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? ओके 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 मैम। ठीक है, 15 मिनट आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा मैम, ठीक है। ओके, हाँ। ओके मैम, थैंक यू। অনলাইনে ডক্টরের সাথে তো কনসাল্ট হয়ে গেল, এইবার বাড়িতে যে একটা জেরোডল এসপি আছে সেটাই খেয়ে একটু রেস্ট নেব। তাহলে আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে খুব শিগগিরই অন্য একটা ব্লগে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আজকের মতো তবে আসি, বাই বাই।